Mga kapuso, ubay-ubay na ang nakadaog sa 100,000 pesos nga pang negosyo cash package sa Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 7. Walo na ang swerteng midaog sa 100,000 pesos nga pang negosyo cash package gikan week 1 to week 4 sa Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 7. Adunay midaog sa Quezon City, Ilocos Sur, Batangas, Samar, Leyte, Agusan del Norte, Davao del Norte ug Muntinlupa. Mga kapuso, hangtod October 30 na lang pwedeng magpadala sa inyong entries. Busa, ihulog na og daghan na inyong entries aron mas dako ang tsansa nga mudaog og cash prizes ug house and lot sa grand draw. Paymangno lang mga kapuso, mag-igmat kanunay sa text scams. Ang BPP7 winners mamahimo lang makadawat og message pinaagi sa official call or text messages sa GMA. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang official Facebook page sa GMA ug promo microsite sa GMA Promos.